गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ मार्च 23 सोमवार। तो चलतु जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जो भी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई परिबे। चलतु आउट नगर वर्तमान खबर उपर नजर राज्य में 6,04,628 जन भत्ता अपेक्षा करछंती। गत विधानसभा निर्वाचन पूर्व अर्थात निर्वाचन आदान निर्वाचन आरक्षण विधि लागू होगा पूर्व बीजेडी शासन में थिबा बेले अनेक लोक भत्ता पाइबा योग्य होइतिले मध्य बीजेडी रे तल स्तरीय कर्मी माने हाथ चिकर करी विभिन्न भत्ता कराई दैथिले। पर मुहूर्त रे एही भत्ता केळंकारी केतेक स्थान रे धरा पड़िथिबा गणमाध्यम रे प्रकाश पाइथिले लोकलोचन को आसीछि। जेउ माने बीजेडी रे तल स्तरीय कर्मचारी माननकु धरि पारिले नाही कि तांको हाथ किचण करि पारिले नाही, सेहि बेले लोक मानकर वर्षर ऊर्ध्व समय हेले ता भत्ता आवेदन करथिले आज पर्यंत भत्ता पाई पारुनाहांती। भत्ता पाइबा पई बयस होइथिबा बेले भेंडिया टोका को भत्ता दिया जाउछि, हेले प्रकृत भक्त पाइबा जे व्यक्ति माने सेमाने भत्ता पाई पारुनाहांती। ए संपर्क रे हिताधिकारी माननकु मुख्यमंत्री चिट्ठी द्वारा गृहारी करुथिले मध्य भत्ता पाइबा पई कथा दूरता कथा मुख्यमंत्री का दत्ततर प्रतिश्रुति स्वीकार न करे उत्तर टीए मिलु नाही। एहा कोन लोकंकर सरकार लोकंक मुख्यमंत्री कार्य करबा तरीका बोली साधारण आलोचना करि सारलेनी। राज्य रे वर्तमान 6,04,628 जन भत्ता पाइबा पई अपेक्षा करिसंती। ए नै विधानसभा शारदा नायक प्रश्नर मंत्री नित्यानंद गंड उत्तर रखिसंती। भिन्नक्षम 40,927 आवेदन करछंती। विधवा भत्ता 61,569 आवेदन करछंती। वार्धक्य भत्ता 4,64,894 आवेदन करथिबा कुष्ठ रोगी 259 जन आवेदन करछंती। हेले सरकार खाली सुभद्रा योजना रे मातिछंती। वृद्धा वृद्धि को कथा आखिरे बुझी दैछंती बोली लोक कहिलेनी। पैसा खर्च करी राजधानी को जाय मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ अभियोग गुहारी करबा समस्तक पक्षे संभव नुहे। तेणु भत्ता हिताधिकारी को योग्य जांच कर तुरंत सेमानकु भत्ता प्रदान करबा को निर्देश देबाक मुख्यमंत्री जनसाधारण को निवेदन करथिबार जणा पड़ी। परवर्ती खबर खरा दिने बढ़ीजीव पियाज दर जानतु सरकार कौन रही। आगामी ग्रीष्म ऋतु में महंगा हो पारे पियाज। ग्रीष्म ऋतु में पियाजर चाहिदा वृद्धि पाए, तेणु यार जोगाण एवं मूल्य को नियंत्रण रखा गुरुत्वपूर्ण कहुଯାଇଛି। किंतु एबे सरकार देशर पियाज रप्तानी करने सहज कर दैछन्ति। ग्रीष्म ऋतु में पियाज दर रहिबा न बढ़ीजिबा आसंतु जानिबा। वर्तमान भारत में पियाज रप्तानी उपर शुल्क लागू होइछि। एहार हार 20%। सरकार पियाज रप्तानी उपर 20% शुल्क एप्रिल 1 रु प्रत्याहार करने को निष्पत्ति नैछन्ति। सरकार एही निष्पत्ति नेले काहेकि 20% रप्तानी शुल्क प्रत्याहार निष्पत्ति संपर्क में सरकारी विस्तृति को कहा जायछि जे चाषी को स्वार्थ रखिया पई एही पदक्षेप निया जायछि। तदनुसार कंज्यूमर माने विभाग को चिट्ठी पाइबा पर ही राजस्व विभाग 20% रप्तानी शुल्क हार प्रत्याहार करबा पई एक विज्ञप्ति जारी करिसंति। सरकार सेप्टेम्बर 2024 रे पियाज रप्तानी उपर एही शुल्क लागू करथिले। ग्राहक व्यापार मंत्रालय कहिछि जे पियाज चाषी माननको सेमानक उत्पादन उपर लाभ देबा पई एही निष्पत्ति निया जायछि। या सहित साधारण ग्राहक को पियाज उचित मूल्य बजाय रखिबा प्रति सरकारक प्रतिबद्धता को दर्शाउछि। रबी फसल समय रे पियाजर भल आगमन आशा करा जाउछि, तेणु पियाज पाइबे एक खुचरा मूल्य ह्रास पाई। सेप्टेम्बर 2024 रु रप्तानी शुल्क लागू होइतिला सत्ते आर्थिक वर्ष रे देश रे मार्च 18 सुद्धा रप्तानी 11.65 लाख टन रे पहुंची। सेप्टेम्बर 2024 रे मासिक पियाज रप्तानी 0.72 लाख टन थिला, जहा चलित वर्ष जनवरी मास रे 1,85,000 लाख टन को वृद्धि पाइछि। फसल जोगु वृद्धि जोगु महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादनकारी राज्य रे पियाजर मूल्य मध्ये ह्रास पाइछि। आगामी मास गुडी करे देश रे पियाज दर नियंत्रण रहिबो बोली आशा करा जाउथिला। कृषि मंत्रालयक आकलन करिछि चलित वर्ष रबी फसल रे पियाज उत्पादन 227 टन हेबो बोली, जहा गत वर्ष 1,92,000 टन तुलन में 18% अधिक थिला। रबी फसल पियाज जहा भारत में मोट उत्पादन 70 रु 75% होता है। अक्टोबर नवेम्बर रे खरीफ फसल जोगाण आरंभ होगा पर्यंत बजार मूल्य स्थिर रखा अत्यंत जरूरी बोली कहिछि। तो आपण माने कोन चाहउछन्ति पियाज दर वृद्धि पाउ ना पियाज दर कमु? जदि वृद्धि पाइबाकू चाहउछन्ति तो कमेंट करि निश्चय कहबो। जदि कमिबा पई चाहउछन्ति मते साहा मते कमेंट करि निश्चय कहबे। परवर्ती खबर घंटाए अंधार हेबो सारा विश्व। सबु वर्ष भली चलित वर्ष मार्च मास शेष तारिख शनिवार रे पालन हेबो अर्थ आवर, जेउठारे घंटाए अंधार हेबो सारा विश्व। विश्ववासी राति 8:30 9:30 पर्यंत 1 घंटा विद्युत आलो बंद करी एही अर्थ आवर पालन करा जिवो। ए वर्षर विषय वस्तु रहिछि यूनाइटेड फॉर आवर वन टारगेट होम। 2008 रु एजाय एही दिवस को सारा विश्व रे 190 देश रे पालन करा जाउछि। एही दिन आलोक सह समस्त अनावश्यक विद्युत उपकरण को बंद रखिबा द्वारा जेतिकी परिमाणर विद्युत संचय हेबो ताहा समग्र विश्वर भविष्यत आलोकित करबा दिगरे सहायक हेबो बोली वार्ता रही। परिवेश सुरक्षा और शक्ति सहायक अपचय रोकवा प्रथम 2007 रे वाइल्ड लाइफ फंड पक्षरु एही आरंभ करा जायतिला। वर्तमान विश्वर 190 रु अधिक देश एही स्विच ऑफ इवेंट रो भाग नेबार जणा पड़िछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 90,000 ରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ସୁନା ଦର ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଗୋଲ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ। ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ବଢିବା ପରେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କମିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନାର ଦର 90,000 ଛୁଇଁଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। ତେବେ ଆଜି ସୁନାର ଦର 400 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କମିଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହି ଦର 22,700 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କମିବା 400 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 90,220 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଦର 440 ଟଙ୍କା କମି 89,780 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନାର ଦର ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗାଡିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ତେଲର ଦର। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 101.11 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92.69 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 1 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 91 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ ଆପଣଙ୍କ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସହରର କୋଡ ଲେଖି 9224992249 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତି ସହରର କୋଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ IIC ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟର ଏକ୍ସାଇଡେଡ୍ ଡିଲର କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅସୁଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 17 ଲକ୍ଷ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ବ୍ଲକ। ଟେଲିକମ ଠକେଇରୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କନେକ୍ସନ କଟିଯାଇଛି। ଏଥିସହ 3,19,000 IMEI ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ କରାଯାଇଛି। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହା ବଡ ଡାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା 16,97,000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ପେନସନମୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସହ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ SMS ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରଦାନମୂଳକ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ DOT ଅନେକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ଟେଲିକମ ସମ୍ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଠକେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଦୂରସଞ୍ଚାର ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଦର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରାଉଡ ବେସ୍ ସୋର୍ଟର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରେ। ନକଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ AI ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ବଡ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିକମ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ 1,150 ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲିକତାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 18,08,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଣ ଅପଙ୍କୃତ କରିବା ଟେଲିକମ ମାର୍କେଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ 1,89,419 ଟଙ୍କାରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,34,821 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍କିମ୍ ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଜନା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯୋଜନାର ନିବେଶ ସମୟରେ ସୀମା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଆଂଶିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ପତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏହିପରି ପରିପକ୍ୱତା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଏଥିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶିର 40% ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ବର୍ଷରୁ 1 ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1, 2023ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ 30 ଏପ୍ରିଲ 2023ରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ 1 ମଇ 2024ରେ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅଳ୍ପକାଳୀନ ଯୋଜନା ଯାହା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସରକାର ଏଥିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ବାର୍ଷିକ 7.5%ରୁ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା
अनेक क्षुद्र संचय योजना एवं बैंक एफआरडी ठारू विभिन्न एथिरे प्रति त्रैमासिक चक्रवृद्धि सुध ग्रहण करा जायते तथापि सुध परिमाण उपर टिकस देबाको पड़िबो। एथिरे धारा 80 डिग्री सेल्सियस अनुसार टिकस छाड़ीर लाभ मिल पारिबो नाही। तेणु यह अधीन बैंक अकाउंट रे जमा होइतिबा सुध आरको आयकर रिटर्न अन्य उत्सर आय अधीन रे घोषणा करा जिबा उचित। महिला सम्मान संचय प्रमाणपत्र योजना अधीन 18 वर्ष कम बयस रे झियो माने मध्ये एही अकाउंट खोली पारिबे। यह अभिभावकक द्वारा देखा जिवो बोली कुआ जाय। आपण जदि एही योजनार लाभ उठाइबा पय चाहछन ताले खूब शीघ्र पोस्ट ऑफिस को जाई एही अकाउंट खोली पारिबे। परवर्ती खबर आसंता 24 रे ओडिशा आछुछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आसंता 24 रे ओडिशा आसीबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आछुछन्ती। राष्ट्रपति सुरक्षा दृष्टि ट्राफिक कटकणा जारी कला कमिशनरेट पुलिस 2024 अपराह्न 5:25 रु संध्या 6:05 जाए कटकणा। प्रभु नीलमाधवक दर्शन करिवे। राष्ट्रपति अपराह्न 3:05 मी समय प्रभु नीलमाधवक मंदिर दर्शन करी पूजार्चना करिवे। राष्ट्रपति मार्च 24 रे अपराह्न 12:30 रे वायुसेवा विमान जोगा स्वामी विवेकानंद विमान बंदर रायपुर छत्तीसगढ़ रे बाहरी अपराह्न 1:30 रे भुवनेश्वर रे बिजू पट्टनायक विमान बंदर रे पहुंचबे। सेठारे से स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगाए नयागढ़ जिला कंटोली नीलमाधव मंदिर निकट हेलिकॉप्टर अवतरण करिवे। राष्ट्रपति 24 तारीख अपराह्न 3:35 समय नयागढ़ कालियापल्ली भारतीय विश्वविद्यालय समाज फाउंडेशन प्रतिष्ठा दिवस अवसर मुख्य अतिथि भाव जोग देबे। परवर्ती खबर पूर्व आम एक भिडियो बनैथिलु जो भिडियो रे कि सुभद्रा योजनार टंका न आसीबाकू नै आमे गोटे कथा कहिथिलु जोउथरे कि बहुत सारा कमेंट आसी जे आपनकर जदि ए पर्यंत मध्ये सुभद्रा टंका आसी नै तो खूब शीघ्र टंका मिलिबाकू जाउथिबार जणा पड़े। बस या थिला आजिर टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपननको हम भिडियोटी भल लागि ताले भिडियोटी को लाइक करसी तो भिडियोटी को संग मानसी तो बहु मात्रा शेयर करंतु। आपन जदि हम चैनल पे नु आछन्ती ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी आखरे थिबा बेल आइकन को तबे ऑल ओवर ऑन करी रखंतु जादर जे भी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपन माने हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाइबे। वीडियो रिपोर्ट बिनो जोडिया।